अस्सलामुअलैकुम जी, ये हमारी मशीन है वाटर कट। ये देखो ये सेम बराबर होना चाहिए, थोड़ा बस। अभी लेके आओ। हाँ हाँ यस, रखो। नो 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 नो, ये देखो ये बैठा नहीं है पूरा। شوف هنا، شوف هذا يجي فوق، ايوه كده. لازم يجي صوت تك، بعدين هو يمشي كويس. يلا ركب الحين. ستارت. ओके बस खलास, هذا ما في تاني.